Lantang gulay nako. Pag-abot sa labing-labing namo sa kama sa akong bana. Kay nahurot naman ang akong kahawd. Ngadto sa akong kabit nga engineer. Wow! Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imo mga viewers ug followers. Naalang unta ko'y i-share nga bahin sa akong sitwasyon karon. Pero may gid kong naminaw sa imong programa. Makawa man gud sa stress ug magkatawa pud ko sa mga istorya. Ang uban makarelate pud ko. Tawagan na lang ko sa pangalang Linlin DJ Sam. 25 years old. Nagpuyo lang ko sa Ormoc City, diri sa Leyte DJ Sam. Ang akong kaagi kabahin kini sa ko ang partner karon ug sa akong uyab-uyab nga usa ka engineer. Kaning engineer nga ako na uyab-uyab DJ Sam. Ako ani siyang naamo. Usa siya ka single dad. Og di lang na ako i-mention ang iyang pangalan. 43 anyos na siya DJ Sam og duna siya ay tulo ka mga anak. Samtang ako, single mom pod. Naging kami DJ Sam samtang na ako'y live-in partner. 38 anyos na siya. Ug sa tinuod lang no, wa gyud ko'y gusto sa iya bisan gamay. Pero kay siya man ang naga-provide sa mga needs na ako ug sa akong mga anak DJ Sam. Mauna ang rason nganong gastay ko sa iyaha. Ug tungod kay wa pud ko'y pagbati sa iyaha, mao pud na ang rason nganong nagbinuang gihapon ko niya. Hangtod karon. Didto gyud ko nagka-feelings or dunay gibati nga gugma sa ako ang uyab-uyab nga engineer. Apan di pwede DJ Sam. Tungod kay naa pud siya'y uyab. Ug alibog gyud ko nga wa makasabot kung unsay angay na akong buhaton. Hangtod karon gakita gihapon mi sa akong uyab-uyab DJ Sam. Kadtong last day lang gani. Akong ka-live-in partner man good, naa sa Samar ga trabaho. Stay in siya didto. Ang rason gyud DJ Sam nganong dili ko makabuhi sa akong uyab-uyab. Tungod kay grabe gyud niya kahawd muda sa kama. Malamian gyud ko pag-ayo sa iyaha. Ako pagani mo patong DJ Sam og mudala kung magbugno na mi sa kama. Ug ang nakaapan kay matag higayon nga mopauli ang akong live-in partner sa amua. Wa na ko'y gana sa iyaha makipag-sex. Mura na gyud kog lantang gulay nga iyahang ginagamit na lang sa kama DJ Sam. Kumbaga gapagamit na lang ko sa iyahag taman, bahala na lang gyud siya. Basta ako wa na gyud ko giganahan sa iyang ginabuhat sa ako Mao nang mangutana ko sa inyo ha. Unsa may angay na akong buhaton? Tan-aw ninyo, ipadayon pa ba nako ang setup namo sa akong uyab-uyab karon? Or ihunong na lang nako? Kay maglisod naman gyud ko sa pagbuhi DJ Sam. Tungod magpangita na ko niya. Hinaot sa imong mga viewers DJ Sam og followers, tambagan ko ninyo. Og unta po DJ Sam, matagad pud nimo ang akong i-chat sa imuha nga istorya. Daghan kayong salamat daan sa pagbasa dinhi sa imong programa. Imong sender og follower DJ Sam, Linlin.